बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं रफीक बलोच, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਰਫੀਕ ਬਲੋਚ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਾਇਕੀ ਮੇਰੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਸਰਾਇਕੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰਾਇਕੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਾਇਕੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਆਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆਜ਼ ਦਾ ਅਸਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਵੱਲ ਚੀਨੀ ਮਾਫੀਆਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਸੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਵਬਾ ਦੇ ਅਸਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, اللہ تعالیٰ تواکوں اور میکوں تمام مسلمانوں کو تمام انسانیت کو ہی وبا کنوں محفوظ رکھے تے بچاوے۔ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਢਿੱਡੀ ਦਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਮਾਲ ਐਸੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਅਮਾਲ ਹੀ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਕੋ ਆਪਣੇ ਅਮਾਲ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਡਿੱਠੇ ਵञे ਯਕੀਨਨ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। बड़ी अजीब बेचैनी है, बेयकीनी है, पता नहीं लगता भी क्या थी होने क्या नहीं थी होना। हूँ हालांकि तुस ये देखो कि कणक हूँ ही है 1350 के उत्ते कणक गवर्नमेंट की है, लेकिन आटे का हाल ये है कि अज वह कणक तो जो 2200 के उत्ते मिलता पे आटा। यानी हूँ अगर महीना 2 के बाद की यह सूरत हाल है तो तुस अगू दे अंदाज़ा कर सकते हो कि सर्दी दे विच दिसंबर जनवरी दे विच क्या हालात हो सन। अजीब साडे मुल्क दे सूरत हाल है। लगता नहीं कि साडे मुल्क दे कोई हुकूमत है। देखो पेट्रोल का 7 रुपए घट थे पेट्रोल नहीं मिलता। हुण अवाम हालांकि हुकूमत को हथ बद आदि करे खुदा का वास्ता वे कई चीज़ ना सटाए ताकि सबको मिले तो पई। चीनी का हाल देख लो, हुण चीनी का कमीशन बने रिपोर्ट आई है फ्रांस थे फलाना ते रेट घट नहीं थी यार। जी तुसा रिपोर्ट या JIT बनाई है इंक्वायरी की है ही वजह करके की है कि 85 रुपए चीनी जेड़े पुज गई है 55 को 85 से क्यों को नहीं है इको घट किया वजे। रिपोर्ट आ गई है चीनी चोर भज गए कि निकल गए, वजीर बने बैठे हैं, हुकूमत बैठे चीनी हुकूमत आवाम कितने परेशानी का बायस है। तो ये अजीब जड़ा है साढ़े मुल्क के हालात हैं। अल्लाह को दुआ करें अल्लाह ताला बेहतर करे, साढ़े हाल ते रहम करे, साढ़े को जड़ा है को गुनाह की माफ़ी देवे। हुण सूरत हाल है लेकिन वो जिवें आदे ना कि असां तकरीर मौलवी उलमा कराम दी भी सुन दूँ तो जिवें जे रूह ते उवें फरिश्ते बल जिवें जे असां से या जिवें साढ़े लोग हैं उवें जी हुकूमत है। हुण सूरत हाल ये है कि जुल्म खुदा दा है कि जेड़ा मास्क अगे 5 रुपए का भी ना मिलता है, लोग ना गिनता है, और 2-3 रुपए का मिलता है, वो हुण मिलण ते वञे वेंदा 50-60 रुपए का पड़ गया। हुण अगर एक दवाई का ना आ वञे भी कोरोना के कम आंदी, हुण डेक्सामेथासोन का ना आए तो साढ़े जेड़े हाजी हैं, साढ़े जेड़े मुसलमान हैं अपने आप को जड़ा है बड़ा मोतबर ते बड़ा नेक बंदे समझते हैं, वो डेक्सामेथासोन गायब कर देते हैं मार्केट चो। यानी ब्लैक ते विकता पे रेट हाई थी गए, गोली टीका सारा खत्म। यार अजीब सारी कौम है। असा तो मेरे को तो लगता है कि मैं समेत कि असा कौम बन ही नहीं सके यार। असा तो हजूम है से कौम का इवें होंगे कि यार मैं हूँ मैं तो दसा कौम के एक हालात मैं खुद एक भाई दसना पिया, क्योंकि जिमें तो पता है कि मेरा भाई चाइना के रह गए 5 साल हूँ आए पाकिस्तान। तो उनकी जल्ले चाइना के बीमारी फुटी है तो उन्हें अपने उतना दोस्त नाल राबता किया कि उतों के क्या हालात हैं। और उनका दोस्त आता पे कि जदा की बीमारी आई है उतना जी मास्क बनाने वाली कंपनियां हैं, उतना जी ग्लव्स बनाने वाली कंपनियां हैं, उतना जी सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनियां हैं, उन्होंने फ्री ऑफ कास्ट कोई पैसे का नहीं मुफ्त हुकूमत को देते ताकि आवाम को। और इनकी वजह करके प्रोडक्शन भी उन्होंने ज़्यादा की है, यानी शिफ्ट भी डबल की है, हूँ पेमेंट भी घर बने ने। और उन्हें आके नहीं अज कौम को साड़ी जरूरत है लिहाजा एक कौम को देना है वल्ला सब प्रॉफिट तो वल भी कमा गिन सो। यह कौम असा क्या किते जिन्हें कनो है या जिन्हें को उड़ो चाइना दे मुफ्त भी मिले ना इतना गिनते हूँ पैसे नाल बेचन लगू।
لہذا گودا ساکو بھی سوچنا چاہیے، ساکو بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے گربان جھاکنا چاہیے۔ اساں ٹھیک تھی گئے سے نا، یقین منو اندر بعد میں ٹھیک تھی نا، میرا گھر ٹھیک تھی ایویں جڑا نا تو ایک اگر فرد ٹھیک تھی نا وہ اپنا خاندان ٹھیک تھی، اور ایک خاندان ٹھیک تھی تو بیا خاندان ٹھیک تھی، ایویں 4-5 خاندان ٹھیک تھی تو ایک وسطی ٹھیک تھی، وسطی ٹھیک تھی تو ایک جڑا ہے موضع ٹھیک تھی، موضع ٹھیک تھی تو ایک حلقہ ٹھیک تھی، ایک حلقہ ٹھیک تھی ایک شہر ٹھیک تھی، ایک شہر ٹھیک تھی تو ایک صوبہ ٹھیک تھی، ایک صوبہ ایک ٹھیک تھی تو بلا پاکستان ٹھیک تھی۔ لیکن اساں اتو توقع رکھیں بھی اتو ٹھیک تھی سن تلے تک آسن ای نہیں تھی نا یار، ساکوں ہر بندے کو اپنی جہد اتنے جڑا ہے نا اصلاح کی ضرورت ہے۔ اساں اصلاح کرے تو حکومت کی بھی اصلاح تھی سی، ورنہ جی میں تو پہلے دسیم جی جی رو ہو فرشتہ ہے، جی میں اساں حکومت بھی تو سارے بچوں ہے، وہ سارے کنوں بھی 2 ہاتھ اگوں ہے، انہیں دے کنوں اساں خیر دی توقع تساں رکھ سکتے ہو، رکھیں تے بیٹھے ہوئے تو سامنے تھوڑے حالات۔ لہذا ہوں جڑے حالات بنتے ہیں، میں اج ٹی وی کے بھی سنتا بیٹھا ہوں کہ حکومت کتے بھی اگلے 6 مہینے بڑے اہم ہیں، کیونکہ اختر مینگل دا حکومت کو چھوڑ ون جان تے ایویں مختلف جڑا نا لوگ جڑا نا ایویں حکومت دے اندر بے چینی ہیں، تو جڑے تجزیہ نگار ہیں، جڑے سیاست کو سمجھن، جڑے سیاست دے پنڈت ہیں، وہ یاد پن کہ اگلے 6 مہینے جولائی کنوں لا تے دسمبر تک یہ بڑے اہم ہیں۔ ہی دوران یا تو حکومت دے وچ کوئی بیا آوے سی، یعنی پی ٹی آئی دے اندر کوئی بیا وزیر اعظم بنوے سی، یا یہ کہ حکومت جڑا نا قومی حکومت بنوے سی، یا ول یہ کہ اگر ہنے اصلاح اگر کر کے دی تا یہ 5 سال پورے کرے سن، ادروائز جڑے سیاسی پنڈت ہیں وہ ڈسے دے بیٹھن بڑی مشکل ہے۔ تو لہذا یہ ملک دی مجموعی صورتحال ہے۔ میرا اج دا یہ ہے کہ میں اپنے بھراواں نال بہتے ملک دے جڑے حالات ہیں ہندے بارے کوئی آپاں ڈسکس کروں، تو وہ جڑی ایک دل دی آئی کو میں تھوڑے نال ڈسکس کیتے ہیں کہ جڑے سب مسائل ہیں یا جڑی مشکلات ہیں، اللہ کرے سی انشاءاللہ دعا بھی کرن رلتے کہ اے اللہ کرے بہتر تھی ون، سارے ملک دے حالات چنگے تھی ون، روزگار آوے، مہنگائی ختم تھی ونجے، امن امان دے حالات ٹھیک تھی ونجن، تو اللہ تعالیٰ جڑا ہے سارے اتنے رحم کرے۔ یقیناً جڑے یہ بیماری ہے یہ بہت بڑی بیماری ہے، ہندے نال آئے روز بہت اموات تھی پین، وچوں تو جڑا وزیر اسد عمر صاحب نے اعلان جڑا خدشے کا اظہار کیتا ہے، اللہ نہ کرے وہ سچ ثابت تھی وے۔ ویسے تو یہ حکومت جڑا بھی اعلانات ہیں وہ یو ٹرن کا باعث بنے تے وہ سچ ثابت نہیں تھی، تو میری دعا پہلی دفعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے یہ بھی انہوں کا جڑا اسد عمر کا اعلان ہے یا پریس کانفرنس آ کے یہ بھی اللہ کرے سچ ثابت نہ تھے۔ انہیں آ کے بھی جون دے آخر تک جڑی کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد وہ 3 لاکھ کے قریب پہنچ سی، تے جولائی اگست دے وچ 1.5 لاکھ نو بھی کراس کر گئی سی۔ تو گودا بھائیو یہ جڑی دے نا بھراو یہ بڑی خطرناک فگر ہے، اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ یہ تعداد تک اساں پہنچوں۔ لہذا اساں دعا کروں اللہ تعالیٰ کنوں، اور ایس او پیز تے بھی عمل کرو میرے بھراو۔ کال یہ ہے کہ اگر اساں ماسک پیسوں، اساں اگر گلوز پیسوں، اگر اساں سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھے سوں، ہاتھ وال دھوسوں تو یہ بیماری کنوں بچ سکتا ہوں۔ یار ہی دے وچ کم از کم میں ہی گال دے وچ جڑا نا حکومت دے نال ہاں کہ اپنی احتیاط کرو، اگر اپنی احتیاط نہ کرے سو تو میرا بھرا جڑے گھر تواڈے بندے بیٹھے انہیں کو بیماری لگ وے سی، انہیں دا کیا قصور ہے؟ تساں باہر اندو اپنے دوستوں کو اپنے یاریں کو مل دے وے، اتوں بیماری گھن ویندے وے، گھر وانتے اپنے پیارے کو ڈیسو۔ لہٰذا یہ تساں کو جڑا ہے احتیاط کرو، ماسک دا استعمال لازمی کرو، ہاتھ بار بار دھوو، سوشل ڈسٹینسنگ رکھو، سینیٹائزر دا استعمال کرو، جتنا احتیاطاں تساں کر سکدو وہ کرو۔ والوں دے بعد اللہ کو بھی اپنی رحمت دی رحمت دی امید رکھو، اللہ تعالیٰ کو بھی معافی منگو، اللہ پاک بھی شفا دینے والا ہے، اللہ پاک بھی مرض امراض دینے والا ہے، لیکن اللہ پاک نے احتیاط کی تدابیر دا بھی حکم دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک دے پیارے نبی نے بھی احتیاطی تدابیر دا جڑا ہے نا حکم دیتے۔ تو لہٰذا احتیاطی تدابیر کرتے، ایس او پیز عمل کرتے، اساں ول جڑا ہے اللہ کو بھی پنتے اپنی شفاعت منگ سکوں۔ ہی دعا دے نال اللہ تعالیٰ تہاکوں، تواڈے گھر والے کو، تواڈے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، یاروں کو یہ بیماری کو محفوظ رکھے، اپنی امانت رکھے۔ اللہ پاک پاکستان دی خیر کرے،
تمام انسانیت دی خیر کرے، تمام لوگوں کو خیر کرے، ای بیماری کو نو بچاوے، ای موذی مرض کو نو بچاوے۔ تا اگر ویڈیو اچھی لگی ہوئے ای کو لائک بھی کر گنو تے سبسکرائب بھی کر گنو۔ سبسکرائب کرنے چ کوئی خرچہ نہیں تھی نا، لیکن ساری حوصلہ افزائی تھی ہے، تے لہٰذا حوصلہ افزائی کرنے چ کدی کنجوسی نہ کیتی کرو۔ تے دی دعا دے نال اللہ تعالیٰ تو اور میکوں اور تمام جو ہے نا پاکستانی کو، تمام انسانوں کو اپنی امان وچ رکھے واسطے۔